ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳୀପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳୀ ମଣ୍ଡପ କମିଟି ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଗରମ ପାଣି मोबाइल निज हस्तार रखु। जगन्नाथ काली पूजा कमिटी तरफ आपको अनुरोध जय भक्तवृंद निज अलंकार मणिपुर निज हस्तार रखु। पकेट मार विशेष अनुरोध जगन्नाथ काली पूजा कमिटी तरफ छोट छोट हाथ सारंतु नहीं। जगन्नाथ काली पूजा कमिटी तरफ सब प्रकार सुविधा सहयोग
बस बस